Maya pasisilim po kaya katamuan. Pakiabet ala po king kaya katang misa para king kapasalamatan ng Jojo at Janet Villanueva king karelang anibersaryo ng kasal. Alan Lacson Jr. king kayang Aldoque Baitangeni para king malagwa ng kapaldana ng Mike at Lea, Joseph Roque, Dominga Mercado, para king alananggang kapainawaning kaladwa ng Ruben Lacson Jr., Pedro Mendoza Jr., Janet Masaho, Bienvenido Montemayor Sr., at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Amo po, makiabay kantayng dalita pamuklat. Pananganak, panimbulan ng Espiritu, Amen. ang ginuman at iliya kaya kayungan, At kaya kaante mo rin. kumusta na ko po? Maya po, amo. Gaya nga tapo mikikit personal, gaya nga eta pwedeng mikal lapitan, o abe-abe kayong pisamban, abe-abe ta kayong panalangin. Eta magdili-dili, king misang iti daon tala, king atang pamisan metong king kasalpantayanan, pangadi tala rin masakit, deng miminalog, deng magkasakit, deng kayong ospital, deng sasahop karela, ang tereng alana mo na mga pangan. Kapatad ka rin pa noon, masisira talog, gayang mayap tapi lubluban. Potang may natamulog, uling dakala kapag subukan, mangyatang kapatawaran king Diyos, panlalo tamong sikat. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at miyailuwang kakulangan. Uli nito, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. king Diyos sa may payang tutu, pakaluluan nakatamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. Gana kantala rin kaya katang intensyon, din kaya katang panalangin kay misang iti. Oy paming mayupaya, ipagkalubong sana kay kami, ing kapatawaran, at iligtas mo kami, king pangayalipan mi, king kaya kaming kasalanan. Itiyaduan mi kapamlatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyan magari kambe mo ng banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibot kin libro ning Propeta Eremias.
Ding sabla darandaman kulang bubulong, makapadurot kaya katamo ing makapangilabot. Isumbong tayo karenga tsuking kayo pa yan. Hanggang ding matalik kung kakaluguran, paninayan da ing kakong pangabagsak. Ngarang sasabi, marahil akwa ng malinglang, kanito, arakap tayo at apagbengansan. Dapat ikagino at yuka siping ko. Masikan ka ampong mayupaya at detang ka kung maglupig mga buwal lang. Mga pakarinelang alang-angga, uling ela malyaring magtagumpi. Ena kalingwan kapilan mon, ing karelang kamarinayan. Dapot mayupayang gino, hingalang pangabiran, taong makatuliran. Kaya ka panyubukan, balo mo ingatyo karem pusura at kaisipan. Inya pabren mong akit ko, ing pamagbenggansa mo, kareng kalaban ko. Uling kareng gamat mo, kareng ko binili, ing nasa ako. Pagkantaye ing gino, puryanye ing gino, liligtas na la, ring magigipit, kareng upaya, daring taong emayap. Ingamano ning gino, Salamat King Diyos. dalit apakibot, gino ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Kaluguran dako o gino, ika ing kakong magdepensa. Kako ing gino, anti ang batong maragol at maugun. Anti ang pader amatibe, ababye kaligtasan. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Ing kakong Diyos batuyawaring matibe ang magdepensa kako. At anti ang kalasag ko. Purya niya ing gino, nga kong kukulisak at miligtas ko karing sablang kalaban. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Makagapos ko kareng tali ning kamatayan, tatangen ako ning masolong agos ning kasiran. Miras ko kimbingit ning kamatayan, at yun ako king oras ning kawakasan. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Kaniting gipit kong kabilyan, ing gino yaing kakong inawis king templo na. Kakong bosis dindam na, kakong sasangsing miras king panandam na. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Talakad tamo pungeni, ban parangalan, ing mayap abalita. Inggino yaying amano ning Diyos, Kristo yaying sasalbagbini, ding sablang lalapit kaya, miela manggaman king alananga. Kaya keka o Ama nuning Diyos, ligaya keka, ligaya keka, o Ginoong Yesu Kristo. Inginu manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, pasibay lang dinamput batu ring Hudyo, badeng pamasibasan. Hinya sinabi na karela, pepakita randa kayong dakal, amayep padapat, ibat kingig pa. Isano kareting sangkan nung bakit pamasibasan nyo ko. Pekibat da, babasibasan da ka, uling maya padapat mo. Nune uling
pamaglapastangan mo king Diyos, uling magbansag kang Diyos kabang metong kamong tao. Pagidwat ng Yesus karelaw. Wari makasulat kay kayong kasulatan. Sinabi ko, Diyos kayo. Dungaw sana lang Diyos, ing kaustusan ng taong dininana ning Diyos, king amano no, malyaring payalyan, ing kautusan. Pilini na ako ningigpa at tinubot keti king yato. Makanano yung sabi ka na akong ngeni ing lalapastanganan king Diyos, uling sinabi ko, ako anak na ako ning Diyos. Nunge kayo darapat aparapat ningigpa ko, kayo sukat maniwala ka na ako. Nung daraptan ko la, agyang kayo maniwala ka na ako, karing muman karing dapat sukat yung maniwala. Banabalo yo at aintindihan, kingig pa atyo ka na ako at ako atyo ko kaya. At pasibayang penikwanan dakpan ni Jesus, dapat ikwana lang apang ilagan. Pasibayang minta Jesus king kasumangit na ning ilog na ning Hordan, king lugal anuya minunang may minyagiwan. Minitiliya ka rin, at dakalaring taong minta kang Jesus ngara, alayang dapat a milagro iwan, dapat tutu ing sablang bagay sinabi na tungkol king taong iti. At dakalaring taong may niwala kang Jesus ka rin. Kaluguran kong kapatading may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kilig yun ng igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Maya pa sisilin po kayo kongan. Maya pasisilim po, amo. Magtaka ko po, King India, ngayon mo po abasa kay King CNN. Ating meto nga doktor, ating yung pagsabihan na pasyente kay ngarap ng ospital. At kapang pagsabihan ng pasyente na balamo ating problema kay COVID-19, at biglang ating di natanga tao, pe masibas din doktor. King India, doktor ya, uluan ng meto nga tao, kasabi na kay ngarap ospital, kay balamo labi, at bigla lang di natang din dakala tao, pe masibas din. Ma'am namo kanot yung itang hospital administrator, king waning doktor, ang poretang nurse, sekeno kesaken, at saka no tinakas. Nung ali, may nasakit la puro yung doktor. In fact, may nga sugat lamo rin po, nga pamasibas dala. Uling sabihan daretang may masibas kayong doktor, po kareng nurse, ila ka nureng magdalang sakit. Ila ka nureng mangalat sakit. Then doktor, ang po nurse. Makalunos na na kakitid da pamisip. Kaskup da panlalawe. Para pamasibasan ming meto nga doktor, magligtas kay katamo, at kareng kay katang masakit. Then nurse, ang magsakripisyo kay sarili da, bang lang miluan, ding pasyente, ilang pamasibasan mo. Ang giyaketi naman Pilipinas, naman uli ning kamangmangan, balo nung mukon manibatan, mapalyaring manibatan kayong politika, potang sasaob ka, pwede ka palang mikakasuketi, payaws na ka ng NBI, uling ko competition may gobyerno, because you are doing good. Bakit waring pamanyaw, kompetisyon? At pisabihan tamo, who is the winner? Nining mas madakalasaop? Kayang panahon ng kasakitan, eta naisipan, nung ninoy sasaop, nukan manibatan, nung nanukuling, karelang politika, nukan lamedi patan reliyon, metong tana mo, makalungkot po potang mas kupta panlalawe, mapalyaring eta ka pamasibasan, kayang bato, pwede da kang pamasibasan kayong matsurang amano o pamasibasan da kang mialiwang kaso o kapanyiran. Ngayon kahit keti kayong baryo, pwede da naman, da ka pamasibasan, pero chismis da ka. Pamasibasan da kang matsurang salita. Makapanasakit at ngayon kahit din da kalataw, susukulaw ling maya pladraptan. Makanya niya yung ebanghelyo tamo kapatat. Jesus, umeda niyang pamasibasan. Kalupan na nitang babaeng merakap may kakasala, buri niya namang pamasibasan. Jesus,
Tiksuya naman pala, may nga basibas ka rin tao, dating stoning to death. Pero kitang na, bakit babasibasan niyo ko? Uli ning dapat ko? Mayap kung dapat, kaya ba't kung ginawang mayap, babasibasan niyo ko? Uli ka nung ausan ng sarili ng anak ng Diyos. Uli nga ausan ng Diyos, ikpa. Kapatad, kingkikatang panahon ngayon ni, dakal na pa rin makanyan pamisip. Da akakiting mayap, akakit day ta matsura. Inga kalat day tan chismis, inga kalat day tang mayap, makasiralog, makapanlambot. Anak ko ping kaswelo na palo, nung accurate la rin data ko, tutupin naman, dakal noring mete keng COVID virus, keng COVID-19, magit no yung 30,000, mabilog ayato. Pero ating ko nga sabi, basa, magit nung 120,000, then kinayap. Nung ating pong mamamate, ating kakayap, at mas madakala po rin kakayap. At manwala ko, kabandarak ng panahon, we will flatten the curve, adapen. Kaya sa akin, may pamasibas tamong makalungkot na storya, let us encourage each other that we are really beginning to win the fight. Dakal pa pong kapibabatan. Wari po king Jesus, hanggang pamasibasan de Kenny, hanggang niya mismo, dahil bes, bayo de may bugi pa ako, they really wanted to kill him by stoning. Pero nano po sinabi ng Jesus kay katamong metong ng kasebyan. Potang babasibasan na kayong bato, nano po yung basibas na karela? Tinape. Basibasan mong mayap. Nung sisiranda ka, mo gagawan da. Nung ali, maging kalupa mula mo. Ngayon kayo ting daramdaman. Bakit? Nung biyasa lang managkas, biyasa ko naman. Nung biyasa lang mimwa, biyasa ko naman. Nung biyasa lang mag-skandalo, mas biyasa ko naman, maging kalupa tanala mo. Jesus was not even tempted to be like them, but rather, He just stood for His ground, in His ground, telakaraning kayang misyon, telakaraning kayang kayausan, ating relasyon na king Diyos, ating lugod na karentao. Kaya katam ng kayo, darapat na kang mayap, kayang panahon na masakit, pwede na pangasilipan matsura, o atila pangasabing marok. Kaya panahon na iti, dakalag issue. Pero kaya emergency times, we don't need this. Dakal po siguro pwedeng pisabyan, kaya rin nanini. Pero kabang makairap ta kayang problema, alatang oras, kayang kapanyiran. Sana, nung ating baging alagpusan tamo, itang matsurang pamamasibas, kareng aliwa. Nunay nung ating tamasibas, tinape po. Itang makakabsi, itang makayulong danok, ang pong kasakitan na rin kaparatan tao. Tala po kailangan din pamasibas, batong makapanaskit kareng aliwa, at makasirang loob, kareng darapat mayap. Basibasan talang tinape. Misan po, ating metong competition, kareng tugak, di po rin tugak, at sula po kayong talaga. The frogs are in a well. And there is this great competition. In competition da puren tugak, nino yung pekamasikan lundag karen tugak. Anong may kalatang makaluwalya keng talaga. Competition of the strongest frog who can go out from the well. Kaya pubal, pekamasikan lundag, pekabiyasa. Basta dapat makaluwal ka keng talaga. Itang meto nga niya po kasikan. O yung sumambot ada, o yung sumambot. Itang meto nga niya pangakababitis. Ane katas, o yung sumambot ada. Ita pong metong, ane kayayat, ane kalati, ane kayna. O nang dentawan, o po karakaldeng mirun. Dentawan, o po karakaldeng karentugak, ano karakaldeng mirun, manalbela kelual. Yan ta pong lulundag nala, lulundag. Papalakpakan di itang masikan, papalakpakan di makaba bitis. Ita namang may na panagkasande. At saka de po bu, magyuyan, may naka. Ot kabira po detang masikan. Elaman meka lagpos.
Siyempre, giyang masikan latin lang kalaban. Parating ating kalaban ating nakasangga. Ating muna mang giyang ketang matas, lundag, ang pong makababitis. Ating niya namang kalaban, panagkasadya naman. Giyang itang masikan, giyang masikan niya, ating niya namang kalaban, detang kasangga. O na yung makalus talaga nga lang kasangga, rugo, itang pekamalatin tugak. Yan tapong lundag no lundag. O de nga dua gangano sinukula ring masikan ang popayng makababitis. Bal po ni silambot. Ita pong peka payat. Peka malati, lupang mayna. Nyata milambot siya, may pakarinela retang magbu kayo, po pang emanuala kayo, po retang mangulisa kayo, manyira lub. Kaya ba't nyata pong interview de, o sinambot yun? Sabi da kayo tuga, o sinambot ka, kalatimo mo, karakala magbuke ka nga na. Pang nagkasanda ka po, pang eda ka mapapalakpakan. O sinambot ka nga da. Kaya ba't nga nito gak? Nana po, eda ko po daramdaman, maklak ko. Nya pala sinambot yun. No daramdaman, detang mangulisa ka, manyira kayo. Poretang managkas. Ampong, detang magbu kayo. Neng kayo po, potang talagang kailangan tamong sumambot. Potang kailangan talagang lumaban. Nung kailangan mong etala pa pakiramdaman, deng makasira. Piliin nyo yung pakiramdaman nyo. Piliin nyo na ano yung lulub kayong balugbugyo at kayong isip nyo. Piliin nyo na ano yung lulub mabalita kay kayo. Nung ngayon kailangan nileleyo, itang kailangan tangeni, itang maya pabalita, itang tinape, ababasibas tamo kimbalang metong bantang sikan at may ligtas. Kiligyo ng igbang poning anak, poning banal na espiritu. Amen. Talakat tamo po. Kakaluguran, igmi pa kong Kristo, king krus, metong yang sabagal karing dakal, alubus, king karelang kasalanan kareng aliwa. Manalangin ta ken Diyos ba ni buklat no rin kaya katang kaisipan at mata. At ing kaya katamong dibinong king kayang dibinong kabyasnan. Nga tapong makibat ginu, ibuklat mo ring mata, king katutuan, dikil kaya ka. Gino, ibuklat mo ring mata mi, king katutuan dikil keka. Para ka ring manimuna king Santa Iglesia, alasa ng patanat, mititimid kinging Diyos, makamalya dapot, marayu, no ne atyo mismo, busal tamo. Ipanalangin taking Gino. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil kaya ka. Para ka ring manimuna ka ring gobyerno, mabilugayato. Era sana kakalingwan, kinging sablang bagay gagawan tamo, sagrado o secular, ating espiritual at ulinita, alananggang kararasan, ipanalangin taking Gino. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil kaya ka. Para ka ring sablang magmasusi kaniting kuwaresma, mikalalo lasanang maragul a kamalayan, king kaburyaning Diyos kaya katamo, ipanalangin taking Gino. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil kaya ka. Para kaya katamong inampun ng anak ning igpa, palabungano sana ring kasalpantayanan tamo kaya, ipanalangin taking Gino. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil kaya ka. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Daon tala po ring taong mamasibas kaya katamong makasiralog. Then taong mamasibas ka rin ang luwang tao, makasirang lub ka rin susuyo, king kaya katang balen. Di daon tamo king Diyosing mangyatang sikanan. Bantang sunduin kaya katang maya pakararaptanan. Kaya katang misyon para king metong at metong. Kapamilatan ng Kristo ang gidomi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Pusong
talakad tamo po. Malalain kayo kapatan, bandating kaya katang daon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo tindawong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migalang, dingay na darawon mi, king kaya kang altar. So panda kaya sanang magkamit alangang kang kaligtasan. Iti aduan mi kapamalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natili kaya At kayungan, kaya ka antimorin. yat nayo reng pusuyo. Makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati ang luman ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos mo ipaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing pamaylasa ning kaya kang anak, minyesi ka nan ipasyag king meto yato, ing makakabus ka ring sabla. Harapan da rin kaya kang kamalan, kulang la ring amanong iapse ning kaya kang mingdila, king lugod, amayupaya kaya kami mayakit kapamilatan ning krus. King krus, mi bulalag ing kapatawaran karing tao. King krus migtagampe Kristo ami pako. Ulinita kambeding sablang kauroring angel karing banwa. Daralit ping kaya kang ligaya lain makyabe king alang tukunang ming pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narete ngayon kang Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya, ng ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyan nga rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanawang katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ni nga punan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Ting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi oigpaing kamatayan pamanyubli ng miyebya ng adak mo. Darawon miya kaya ka tinapen imbiyet kalis ng kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya ka impepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo ikami nga sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan mi oigpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming obispo, ning sablang pari, at hanggang malugod a susuyo, magobra, kay kaming pisamban, kareng ospital, kareng dalan, magmintini kay kaming kaligtasan, ding magsakripisyong sasaup kareng kaparadang tao.
Ginutanggapan mo po yung kapasalamatan ng Jojo at Janet Villanueva kayong karelang anibersaryo ng pangakasalda. Para king kapaldanan ng Mike at Leia, Joseph Roque, Dominga Mercado. Para king alanggang kapainawan kaladwan ng Ruben Lacson Jr., Pedro Mendoza Jr., Janet Masaho, Bienvenido Montemayor, at Adoracion Lerit. Yuli mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakabaning panahon purianda kat paligayan kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Isus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ing kaya kang pakalulu para ti kami ikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, at tiligaya manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayungan, At kaya ka antemore. may kakametong tamo po king lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya kungan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordore ng Diyos, ni Jesus, milalakoking kasalanan ng yato, nuwan la rin mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iagkasming amano mo, kumayap na ako.
Siklota mo po. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, maigit king sablang bagi. At pag nasang ko yung tatanggapan da ka, dapat pauli na ningyen ng penandit. Era ka tanggap king sakramento. Umiyaka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka balamuwari at tsuka ka rin. At pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana pa ing tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Bani paglualo mo kami laban kaniting coronavirus. Amarakal ng inangubi, amarakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo, ingkalam mo, para ka ring sablang tao, amiyatasan bang panigaralan, ing penibatan virus. Gawang masampat aparalan, bang aywasan, ing pamipakalat na niti. Ampong makapaninton, lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mo ring kaisipan ang ponggamat daring mitagulaling, king pamaningat karening masakit. King mitmong lugod, kaingatan ang ponggelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, bang makapaninton masampat akalingapan ang ponglunas kaniting sakit. Manalangin kami para kaning sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sang milunasan la, bang manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalumoy kala mo para karing ikakayap daring sabla, ang puang makaibya masampat, asawp, karing pamangailangan da. Itiyang aduan mi king kapamilatanin ning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kamaitonganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Nuana Maria, kamasmas ding salunan, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oik paming malugot, parati misanang tanggapan yung pamaglingap na niting sakripisyo. Idayo na kaya sana kayang sobrang kaligaligan at sa panda kaming makapakiyagom king magligtas kaya kami. Itiadon mi kapamlata ng Kristo ang ginumim. Amen. Bukas pong bengi alang misa uling iti Saturday before Palm Sunday na po yung tradisyon. At kesa po kayong magmisa ang alas 6, mamaya ko pong recollection. And ako po pupunta kayo nila naman misa. Manalbe na kayo mo po kayong online o kaya po makiramdam na kayo mo kayong katamong loudspeaker dahil malapit kayo tisiping bale. At mamaya pong talk instead of a mass. At dito ka pamigunam, mabiyabeta mo. At ito pong Domingo, ala pong prosesyon ng pamagbendisang palaspas. Kalupanin dati sang plano, magumsata ang eskwela, pababakin, ako mambirian ako sang sakin na ako mong pick up, mag-bless ko, and din-discourage na po ng obispo, po rin BCBP na po rin, po rin CBCP, then Catholic Business, kay Catholic Bishops Conference na po. Then po kayong Catholic Bishops, kapulungan din ng obispo, yung opinion da nung pota, lalo mal din tao, mikitikit, magmendisyon tamo po kayo ni King katamong samban kayong misa, simba tamo po, nung alako pong palaspas, kalupa din dating kay sasalita pong palaspas detang commercial kayo ikay tamo po magdalatam yaman pong bulong-bulong ka rin guys,
you can get a branch na po, datang timo ka ng branch. Iarap yo po kaya katang pipagmisan, pangati ko la po kaya balayo, bless ko la po. Kaya ba't isabit siya po kaya ngarap ng pasbolyo kaya rin nanita, kung harapan na ng gate yo. At ita po yung tanda ng kaya katamong pamagmisa kaya Domingong ng kasakitan ng krus, pamaylasan ng Kristo. At ita pong Aldoldo, Lunes, Martes, Merkulis Santo, tinta po misa ng alas 6. At subukan tapong bas palalaman kaya katang pamigunam, itang Webis Santo, makanyan mo naman, at intang misa para king tauling apunan, pero wala na pong paman hospitis. Pero karati na po nita, we will continue to expose the Blessed Sacrament, pero wala na pong retablong, wala na pong wala na pong bisita iglesia, wala na pong altar of repose na po. It will be very, very simple for all of us. Kaya ba't po itang Biyernes Santo, asitisi tapong kaya katamong pamamaya po kaya krus, ay naman po misa ita, pero sundo tayo po itang liturya kanita, sitis, pero wala tapong sisimbaketi, walang munta. Itang pamamugya kang krus, Di Marco will expose it with the online streaming. Popa po kang YouTube at hindi namang YouTube ngayon. Sana it will be available for our parish Holy Cross, ang popa kang chapel king St. Joseph para the different communities can access our celebrations. At ita pong Domingo de Ramos, ita pong Sabado de Gloria, ita pong vigil tamo alas 6 siya pong mangumsa. Ita po pakabeng uling atin tintapong curfew. So po makayang makaba uling alatang pamendisyon na pero atin tapong renewal of baptism na po. Alata mo naman binyagan, it is not recommended. Itangan po we will renew our own baptism. Kaya baleta mo po. At deta pamamasa tamo at lula mo, the minimum na sasuggest ng kaya katamong obispo. Ating misa tang Domingo, makanyanyarin po itang alas 7 ng abak, itang 10:30 yung misa na ning Chapel 2, King Clark, 10:30 English, ang po itang alas 6 sa misa, sisilim karang kaya katang parokya. Bendisyonan da kayo po, kaya kayong pamilya. Ang ginuman at tiliya, kaya kayo nga. At kaya kaanti mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran. Ngigpa, ng anak, ting banal Espiritu. Amen. Kaya tang misa, midaune, nung babasibasan daw akong bato, basibasan nyo ang tinape. Pasik na ang tala, ruping balang metong, iting kaya katang maya pabalita. Salamat King Diyos.